السلام عليكم ومرحبا بكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير او بصحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم في قناتي. اليوم باذن الله غادي نصاوبوا واحد السلطه صيفيه اللي كتحضر بالفلفل الاخضر والطماطم، كتجي رائعه فريمون في هذا الوقت نتاع السخانه، كتجي بنينه وسهله في التحضير. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير إن شاء الله. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une salade de poivrons verts et de la tomate. Une salade très bonne. Donc, pour notre salade, nous avons besoin de poivrons. Donc, le poivron vert que j'ai grillé au four. Si vous voulez la recette, allez sur ma chaîne. Donc, j'ai grillé le poivron vert au four. Ensuite, à la sortie du four, je les mets dans un sachet. J'aurai besoin de 2 tomates, un citron, un peu de sel, un peu de poivre, de l'huile. Donc l'huile, vous avez le choix entre l'huile d'olive et l'huile de table. Voilà, et c'est tout. Et là, je vous montre de plus près le poivron. Donc là, il est... j'ai pas encore nettoyé, donc ce qu'il faut, c'est retirer la peau. Donc une fois que vous grillez vos poivrons, vous les mettez dans un sachet en plastique et ça vous facilitera le travail. Donc je voulais vous montrer de plus près. Donc on arrive à retirer la peau facilement. Donc ce qu'il faut, c'est bien les laver. Donc retirer la peau et les laver, retirer les petites graines comme ceci. Et là on va commencer à les découper en petits dés. Et pareil pour la tomate. كما راكم تشوفوا الفلفل ديالي درته في الفران تشوى، ومن بعد كي حيدته بالفران درته في واحد لو ساشي نتاع البلاستيك، واحد الميكا بلاستيك، وسديت عليه، ومن بعد قشرته كيسهل عليكم في التقشار. قشرته وغسلته تحيدوا دوك الزريعات، وهنا راني نقطعوا طريف صغار كيف الطماطم. Donc là, je découpe mes poivrons en petits dés, comme vous voyez. Et pareil pour la tomate. Donc je vais découper mes poivrons. Pour ma part, j'ai utilisé à peu près 5 poivrons verts avec 2 tomates pour faire une salade pour une famille. Donc après, moi je vous donne... Voilà, je vous donne pour une famille. Puis après, vous pouvez faire soit plus, soit moins. Et là, je refais la même chose pour la tomate. هنا قطعت الفلفل الأخضر وقطعت الطماطم حتى هما بشكل هكا رقاق. وهنا السيترون تاعي غادي نعصرو وغادي نصاوب السلطة ديالي. Donc là, j'ai mon jus de citron. Donc dans un saladier, j'ai mis à peu près 2 bonnes cuillères d'huile. Vous pouvez également utiliser l'huile d'olive. J'ai mis une demi-cuillère de poivre, un citron vert ou citron jaune. Et puis je vais mettre un peu de sel. Je mélange le tout et j'y rajoute mes poivrons ainsi que ma tomate. دونك كما راكم تشوفوا في السلادي ديالي درت شويه الزيت، يعني بقى لكم الاختيار انتر زيت الزيتون ولا زيت المائده. درت واحد نص معلقه ديال الفلفله، ودرت الفلفله ودرت شويه الملحه والليم ديالي، وزدت لهم داك الطماطم مع الفلفل الاخضر وخلطته كامل ودرته في الثلاجه يبرد. ومن بعد قدمته على هذا الشكل نتاع سلطه. ولا كما راكم تشوفوا، نتمنى هذه الوصفه نتاع اليوم وصفه صيفيه، سلطه صيفيه تعجبكم وجربوها. تجي بنينه بزاف فريمون، وتقدموها هكا مع الخبز تاع الدار، الخبز نتاع القمح الا بغيتوه كاين في القناه حتى هو درجه يعني خطوه بخطوه كيفاش ديروا الخبز ديالكم باش يصدق لكم. فوالا الا بغيتوا لا غوسيت ها هي كاينه حتى هي. ونقول لكم مرحبا بكم في القناه. اللي مازال ما تشترك مرحبا والف مرحبا، تشتركي عندي وتفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد ان شاء الله. فوالا لي في on arrive à la fin.
J'espère que cette recette vous plaira. Et puis, n'hésitez pas à la refaire. Et je vous dis, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube, Wasafa Tassia. Soyez les bienvenus. Et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir toutes mes nouvelles recettes. Et je vous dis à la prochaine.